Ensuite, donc, troisième exercice, calculer les limites. Limite quand x tend vers plus infini de ln de 1 plus exponentielle 3x divisé par x. Deuxième limite, quand x tend vers 0 moins de ln de l'exponentielle 2 sur x plus 2. Très bien, donc première limite, حتى واحد الميثود اللي très facile. Donc toujours كتكون عندنا الفونكسيون ديال ln exponentielle يكونوا يعني من لي فونكسيون اللي très facile. اوكي يعني عندنا l'exponentielle هي et fonction réciproque de ln. Très bien. Donc première limite, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus l'exponentielle 3x divisé par quoi? Par x. Égale à quoi? Égale à limite quand x tend vers plus l'infini de ln. Donc on factorise l'exponentielle 3x. Il y a 1 divisé par l'exponentielle 3x plus 1. Et tout divisé par quoi? Par x. Égale à quoi? Égale à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, ln de a fois b égale à ln de a plus ln de b. Ça ferait toujours. Donc, ln, donc, ln de l'exponentielle 3x plus ln de 1 sur l'exponentielle 3x plus 1 et tout divisé par x. Donc, égal à quoi? Donc, ln de l'exponentielle égale à 3x. Donc, ln, ou la limite, quand x tend vers plus l'infini. Donc, je prends les 3x sur x, donc égal à 3, plus ln de 1 divisé par l'exponentielle 3x plus 1. Et tout divisé par x. Très bien. Donc la limite égale à quoi? Donc non, 3. Donc 1 sur l'exponentielle 3x, donc x tend vers plus l'infini, donc 1 sur l'exponentielle de l'infini plus l'infini égale plus l'infini, donc 1 sur plus l'infini égale à 0. Donc 0 plus 1 donc égale à 1. Donc ln de 1 égale à quoi? Égale à ln de 1 égale à 0. Donc 0 sur plus l'infini égale à quoi? Égale à 0. Donc je prends la limite égale à 3. Ça y est. Très bien. Donc deuxième limite. هذه الدوزيام ليميت درتها لكم انا يعني باش نشوف شي حوايج يعني كيوقعوا وهما ما محتاجينش. اوكي دونك دوزيام ليميت tend vers 0 moins et de l'exponentielle 2 sur x plus 2. كاينين بعض الناس فاش كتعطيهم ليميت ماشي كيعوضوا كيشوفوا واش عندنا فوق من انديتيرميني يعني شكل غير محدد، لا هو كيبدا كيخربق هكا كيقلب باش يدير غادي في اوطاق، ولكن هي اصلا ماشي فوق انديتيرميني. لا عوض ديريكت. دونك بايزون هنا لا عوضنا تقدر بايزون الميثود اللي استعملنا هنا يجي يعاود يستعملوه غادي يخرجوا ماشي ما غيخرجوش، ولكن علاش غيطول عليه الطريق بلا فايده. اوكي دونك ايكال كوا دونك رومبلاسي هنا 0 موان دونك 2 sur 0 moins égale à moins l'infini. L'exponentielle de moins l'infini égale à quoi? Égale à 0. Donc 0 plus 2 égale à quoi? Égale à 2. Donc ln de 2 égale à quoi? Égale à ln de 2. صاي جالس انا نبقى يعني انا بالعاني درت لكم هادي حيت كاين يعني بزاف ديال الناس انا ماشي كاين يعني كلهم مي خاصهم يردوا البال. انا هنا باش تردوا البال بحال هذا كيتسمى فخ. يعني بحال دابا هكا بقيتي كدير تقدر يعني دير نفس هاد الميثود ويقدر ما يخرجكش ولا تخرجو خطا. والليميت هي الان دو تقدر تخرج لك ليميت اكزيست باغ اكزومبل تخرج لك 2 ولا 4، ولكن يعني ليميت خاطئه. دونك واش غتاخد النقطه ديالك؟ لا ما غتاخدش سينيسيون. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من التخوازيام اكزرسيس. بيان.